الحمد لله رب العالمين أحمده جل وعلا على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة. ما زلنا في مواصلة هذه المذاكرة في كتاب الله جل وعلا في هذا التفسير بعنوان ترجمة التفسير، ونحن اليوم في سورة يوسف آية 77، ونقول وبالله تعالى التوفيق والسداد وعليه التكلان وبه نستعين. أن يتي جل وعلا إدوني ما جمك دودو دي مونو دي إنجولي نلان صلى الله عليه وآله وسلم إن سيرا لجوكي تقول ندو درسان دك ترجمة التفسير إلى كسورة يوسف آية چپان دي جيدي نغان دي وي سورة يوسف كون دي جملة نوالا تجزو وانا أحكام نوولتا كون دفتر قصص بمعنى كسيمو ريوتا في القصص وتواريخ الصالحين سيرا ريوان دلاول إباتني يمبي مطلب فتنوب كدوسي تايكون كل لا يتجزع سادرني تنهر يوترن داري كداري داو إميري كونو تاونو درغونغول كضرورة hankin arno den dari den ka jomi men wiida ko kadhalika kidna li yusuf en yidum baaw seeda ko non tindinar jomi men wi ko non mi tindiniri yusuf no hettira be ngure makko nen fu ara fitna wadali bone wadali. Allah tabaraka wa taala o tindini annabi yusuf yo wadu dum nebe wadi dum haabe gayni no jeya ko be tindina ja'ala siqayata fi rahli akhihi huwa alladhi tawalla bi ja'ali as-siqaya nde dum kadi woni tay joni ko istikhraju siqaya fewndi ko liñugol dabbita yarirde nden ma etirde nden huwa alladhi tawalla bi istikhrajiha. fami jomi men tindini kadi annabi yusuf no be ngure nden mogondirira fiyoɓe fuɗɗor fa bada bi awiyatihim qabla wi'ai akhihi ka nde ɓe attorno attiɓe ɓen ɓe sakkitori oɗa tuhma diri wata faame ko kamɓe ukkuno ton. si ɓe attorno miran hu donkum siɗɗo maɓɓe on ɓe yaltini kun ɗon haalan tuume arayo en faami. tay kadi sukaaɓe ɓen hino kambana no konkana leydi ko ma on ɗon on o artoya jon non on o nangama. kamɓe kadi wi'uno si nangama jogii ɗon hare ko ton o accete andi ɗon fiyoɓe naɓon mo satta. mi faami. joni noon ɓayri ɗum ɗon woni ayyiɓe jokkiiɓe jasere tawiɓe tawi joni ko ma ɓe heɓa ko wiyete ko raddu feelu. ɗum ulama un nafsi wi'ata bani adama ko fiiji ɗiɗo jogi. mo jogi af'al iradi, mo jogi af'al alla iradi. neɗɗo ko ni muulira. ko wiyete af'al iradi ko neɗɗo on faalete waɗude waɗira doy no faalirano. no woodi ko o waɗata harana faandunde makko o waɗirta kono o waɗirayno o faalira non kadi. en faami. wona joni af'al alla iradi woni si oto soni ɗo a maƴi tun doga. andi na goto wima dogu ɗon dogu tun doga tun ngal feƴƴa ko haɗi ngal ware ɗon ko af'alu alla iradi waɗaɗo e ma on. si neɗɗo no doginde oto imo jogi accélérateur mo dogude, si goɗɗum maƴi ari e makko tun ko af'alu alla iradi tun o gollirta ɗon. accitugol accélérateur on nanga frein on tournirani fiita hawre mum ma yiltoroni fiita hawre mum ma eto ha wopondira e ɗum ɗon o ala irada fuse ɗum ala o ala fandunde ɗum ɗon
si ɗum habbitino faandunde makko ma yeyno so hewta ɗum no ko af'al Allah iradi ko ɗum si feƴƴi tun hande kadi o jiɓoto honno feƴƴiri joni noon ko ɗum heɓi ɓeeɗo joni ɓayri ɓe heɓi infial ɓe heɓi ko satti e maɓɓe ɓe heɓi raddu fe'el taw to wonkiki mayotto ɓe ɗetti konngol ɓe wi ko ɗum woni ɗum ɗo wiyete raddu fe'el qalu ɓe wi kamɓe yimɓe annaɓe bi mana siɓɓe annabi yusuf ɓen qalu ɓe wi in yasriq si tawi o suka ɗo binyamin o wujji ko goonga o wujji meɗen wawi gonginde ɗum ko waɗi faqad gondi ko goonga saraka wujjino akhullahu siɗɗo makko mo hawti nene menen e makko men hawta nene min qablu ko atti hande e yi min qablu hon kadi ay min qabli hada yi min qablu hombo ɓe faandi ɗo wujjino ko annabi yusuf doni raddu fe'el hollugol awa ko ɓeeɗol ɓiɓɓe nene oɗo ɓen jogii bone on ka galle baaben amen menen kamen lorroto men soñjowo kaka nene o iwrantamen si o wujji hande falli men ɗo tawi koye men joge ɗo wona e makko fuɗɗi koto makko wujjino atto hande on kadi ko Allah hon tun andino men sertiri on no yehi ha o maayiroyi ɗum ɗo jiɓa men ko goonga wujji kon annabi yusuf wujji ha hande ɗum ɗo wiyete raddu fe'el fiyo wonkikin ko fiitu yoɓe heɓu ko ɓe wowla hara no nanini seeɗa e ko ɓe waɗa ko wona fi ɗum ko haqiqa en faami raddu fe'el annabi yusuf nani ko ɓe wi'i kon fa asarraha suuɗingol ɗo konngol yusuf annabi yusuf fi nafsihi ka wonki mu'um mari ton sabu o si ɓe wawano jogaade hoore maɓɓe kadi ɓe heɓayno kamɓe kadi raddu fe'el haali ko waɗi dambama e maɓɓe ko meeɗaali wonde kono ɓe wakkili haa ɓe mari heƴƴi nder ton koto makko wujjiino ka galle baaben amen wiyeteeɗo yusufu ko ɗum si o ko on ñentini ngal ɓe ɓiɓɓe nene makko ɓen fof ko wujjooɓe ɗo si neɗɗon waawaali hoore mum o wiya jooni a fenay komin woni on haa hannde mi wujjaali woni raddu fe'el ɓe wakkili noon fiwata ɗum ɗo woni min faami ɓe wakkili ɓe suuɗi nder ton heƴi ton ɓe muññi walam yubdi haalahum annabi yusuf wakkili feññinanaali sukaaɓe ɓen ko woni kon ka nder ɓernde maɓɓe metteende ko ɓe wowli ɓe kon ɓe muññi no satti noon on sayi si ɓe waawano ɗum ɓe waɗayno raddu fe'el kamɓe kadi ɓe yottoton qala annabi yusuf wi'i antum sharrun makanan kono ɓuri bonde nokku e diɓen ɓe dambuɗon bone mu'um wallahu a'lamu bima tasifun ko allahum ɓuri andude ko wonɗon sifaade kon hadal kalamu nafsi nder koko ɓe wowli ka nder wonki gaa ko joomi men feññini ɗo ko ɓe mari nder gaa ko andi si ɓe jaabino ɗum ɗo laflan feeñayno ko ɓe jagodi e suka on ko ka ɗum ɗo si feeñino feññintano goɗɗum feññinayno koko ɓe wowli nder gaa ko fi nafs wiye ɗum ɗo wiyete hadisu nafs ko neɗɗo wowlata e nder wonki mum hara wowliraali ɗengal ngal joomi men ko ɗum yewti ɗo ko ɗum annabi yusuf suuɗi ka nder wonki yaltinaali koko ɓe wi kon antum sharrun makanan wallahu alam bima tasifun asarraha fi nafsihi en faami qaalu ɓe ɓanti konngol kadi ɓe wi joni feere ala feccere feere ala ma ɓe toro joni qaalu ɓe wi ya ayyuhal azizu ko an yo lanɗo tedduɗo inna lahu no wodani kum pay kun aban baaba cheykhan nayeejo kabiran mawɗo nawyi haaronki natti e suudu fa hud men torike ma nangu ahadana gooto e amen mo welaɗa o makanahu nokku oɗo kañum jonnitamen men nattana baaba e mum men wawata accude oɗo ga hay so wujjima o hoota joni ndaaro e amen kala ɓuranɗoma nangamo jogoɗa ko waɗaynoɗa oɗo o waɗa on min welama ɗum min fottiɗum kono oɗo on si o hootali tun no wawi baaba makko maya sabu makko inna lahu aman cheykhan kabiran
ɗiɗo ɗin si tummodiri e neɗɗo o townata suno si neɗɗo ni mawɗo towɗo e nayewu wona ko woni wo o humpitete na ko woni wo o wolante sabu o townata hande kadi townirɗi ɗin ɗaatima yi e makko joni nangoy amen goɗɗo go accita oɗo men yaada e mum men yahoyde men wi'a goɗɗo e amen maayi ɓurani men yahude kadi men wi'a oɗo artare haysi mo wurino to mawɗon townoyta ɗum men yiɗare kadi wonde sabu mayde makko hara ko menen woni sabu on menen noon inna menen naraka meɗen yiruma amminal muhsinin ko a jeeyaɗo e moƴƴinoɓe ɓen ko waccugol fi yoɓe jaɓ ɓe waccay woni fi yoɓe jaɓu torare nden qala annabi yusuf wi'i ma'adallahi miɗo mooloro allahu on an na'khudha nde men nangata men jogito illa siwana man wajadna on momen tawi mata'ana alahum amen kun indahu kamuɗum inna menen idan si men nangi momen yirali haray la zalimuna ko men toñuɓe nangaɗo on men toñatale goɗɗo kalima latifa huna kalima latifa woni ka ulama'ul balagha ɓe wiyay wiyete at-ta'rid wa adamu tasrih firaran min al-kadhib hayɗo annabi yusuf ɓe maaki ma'adallahi an na'khudha ɓe maakali illa man sariqa li anna haqiqatan binyamin lam yasriq ka annabi yusuf no andi annahu lam yasriq ko ɗum si ɓe maaki ma'adallahi an na'khudha nde men nangata illa man wajadna mata'ana indahu haqiqatan wajadu mata'ahum indahu walakin laysa huwa sariqan jon non andi si ɓe winono illa man saraka haray no ala ɗum ɗon kono man wajadna mata'ana indahu hadhihi haqiqa no faami ɓe soori ɗum ɗon ton fiwata ɓe wowlu ko ala to ɓe wowlu ko woni kon ɗum ɓe wisi men waɗi ɗum inna idan la zalimun falamma stay'asu tuma joni no sukaɓe nde taƴi minhu hettugol binyamin joni ɓe felliti o hettatako lanɗon jaɓaɗi khalasu najiyan ɓe weddi kamɓe sappoɓe heddiɓe ɓe gandi ɗiɗo ɓen joni woni feere yusuf e ko mi ñammu kamɓe sappoɓe hawtuɓe nene ɓen khalasu ɓe weddi najiyan ɓe wi lanɗon accu men gundo seeɗa ɓe yehi ɓe wi joni ko honno warreten ɗum honno tawroyten baba en ɗo si o hettaki najiyan ɓe gundade hakkunde maɓɓe qala kabiruhum o wiyete yahuda ko noon o wiyete ono jeeya ɓurɗo marde haqqille maɓɓe e feere moƴƴere qala kabiruhum mawɗo maɓɓe o wiyeteɗo yahuda on alam ta'lamu onon ɓe fayɓe ene onon on andali anna abakum wondema baba en moɗon kadu gondi akhadha nangino alaykum e dow moɗon mawthiqan ahadi min allahi immorde ka allahu on wonirɗo hiɗon andi kadi wa min qablu atte on hendade binyaminu oɗo ma farrattum hari on sertali e baba en moɗon fi yusufa haala fi yusufu hari ɓuttali hakkunde mon e makko ñande wo ɓe memminayno haala yusufu ɓe ŋerma fi yusufu on waɗilan e yusufu hari ma farrattum fi yusuf on ɗetti oɗo kadi on naɓi son hootiɗon artirali oɗo kadi honno warton ɗum o wi awa min feere anden min on yahuda falan abraha al arda mi iwata misra ɗo mi ala hotude hatta ha ya'dana li abi ha baba en annana ɓiɗɗo mum on nangama ga fi nguyka mi etike ha mi ronku ɓay mi ronku joni yomi hootu si baba ngam wiyalo mi hootu mi maaya misra mi hottakam ko waɗi mi wawata men fondita hande kadi ɓiɗɗo on arali mi wawata ɗum min on falan abraha al arda few hatta ya'dana li abi ha baba ngan newnanammi joni artu ɓay aronku aw yahkum allahu li sina ɗum allahu on newnanammi nomi hettira suka on mi natta kono ɗum goɗɗum e mum ɗum maɗum ala tammo yahkum allahu li an yuyassira allahu li alfasula alayhi warruju'u ma'ahu ko ɗiɗo ɗiɗi imma baba ngan nani ɗum ɗo waɗi ko goonga
fenande ala e mu'um mi ronku feere no mi hettira joni artu ɗon mi yahay mi daro ɗo siko kaafa mi ɗettata piire haa mi hettamo sikoy mi wulluɗo haa mi hettamo sikoy mi jeeju haa mi hettamo sikoy mi kurko mi golla ɗo haa mi hettamo si mi hettimo no mi hettirimo wo mi hootay si ɗiɗo ɗiɗi ala haray onon joni hoote min miɗo ga kanko ni kabiruhum kanko ni yahuda en faami gila fuɗɗinoɗen ono mari faamu sewngu tayyib wa huwa ko joomi men khayru ɓuri moƴƴude alhakimina ñaawoɓe ɓen mawɗo on wi suka ñano on wi irji'u onon hoote ila abikum ka baba en mo on si on yehi on hewti faqulu wi'e ya abana ko an yo baba en amen inna bunaka ɓiɗɗo maɗa on binyamin min yehi ha misra min soodi min yeeyama min okkorama kono saraka o wujji ton kanko sariyare lanɗo on wama shahidna menen non min seedaki dey illa tina bima alimna ɗum ko min andi ɗum ɗon min yi'u no sariyare nden kaka donku makko yaltina ko honno non sariyare nden naatiri ka donku makko min anda ɗum kono nde yaltinama ka donku ngon ɗum alimnahu min yi'i ɗum ɗo kadi ɓe woli ko waɗi non ɗal en yi'i ko honno sariyare nden hewtiri ka donkum min anda ɗum kono sariyare nden kaka donkum makko yiita ɗum ɗon min andi ɗum gandal sewngal no nder ɗo wama kunna menen noon baba en min wonano lil gaybi wirni ɗiɗin hafidina komin hunjiɓe sina ɗum min naɓortanomo ɗum ɗo ko kalima nadama ko ɗum ɗo ko to maɓɓe neli ɓe yaaɓe wowla wondemo ma kunna lil gaybi hafidin min annano ko komin tori fof si min hendike binyamin ko ɗo sakkitorto min mematanomo hay si min maaya heege hara meɗen anduno si min ari min hendike mo min addimo ɗo ko gaawo heddoto min hoota hay si min maayayno heege min memmintano fi makko kono ɓayri wirni ɗiɗin min anda ko joomi min andi baba en ko ɗo sakkitori o nangidama e sariyare lanɗo on himoto wo wartata ko ɗum ɗo noon min andi jon ndaare non gonga on ka wowlaɗo ɗo no serti e ɓaawo to ndaare ɗo joni gonga on ɓe wi baba en seede komin wowli ɗo kon was'ali lamɗo siɗa faala alqaryata saare allati nen kunnande men wonno fiha e mum neluɗomo nelatamo hooliɗa o yaha lanɗo misra ko honnu feƴƴi ton nde balɗe ɓe yettotoma fi nde sariyare ko mo nangirande landaɗo wa nder saare nden ɗum saakike to eyi joni gonga ari wal ira allati lamɗo kadi setew ngungu tawta akbalna men artidi fiha e mum ngun kadi no andi ɗum ɗon feƴƴi misra ɓe yiisu kam ha o nangama o nattama ka lanɗo on wa inna non menen baban e komin wowli ɗo kon la sadiquna komin gonguɓe en yii ene ɗo e ɓawoto no serti wama anta bi mu'minin lana walaw kunna sadiqin andi ɗon ko wino hay si tawi ko gonga men wowli meɗen andi a gonginta men ɓay ko fenande men wowli kono ɗo ɓe wi wa inna la sadiqun ɗo kadi ɓe ala ɗo ko ɗum ɗo feƴƴi ka e ko ɓe andi ko ka feƴƴi ɓuri ɗum ɗo kasi wowlowo gonga e wowlowo fenande ko wawi moƴƴinde wo moƴƴinande nen e ko woni kon wonata gotum abada neɗɗo sino moƴƴinde haala ka ala e simo wowlude ko woni kon marɗo hakkil fof sendidiray ɗi mawɓe ɓen ɓe ma kay si ɗengal towi hakkil soray ley ɗengal wooday ko yii ɗo ndaaru ɗo haala kan no waalori wa inna la sadiqun to ɓe wi walaw kunna sadiqin en yii qala annabi yaquba wi balsi ko woni mi hoolaki ko wowluɗon ɗo kon sawwalat lakum cuɗani on anfusukum pittali moɗon ɗin amran fiyake goo kadi sendugollan e binyamin ko ɗum ɗettirɗon mo kadi ɗo angal wowlugol ɗum no welantaɓe fi no sendirɗon mi noon e yusufu ko noon kadi ɗettirɗon feere no sendiron mi e binyamin kono noon min on yaqub mi muññoto fa sabrun mi muññoto muñal jamilul labangal ay asbir sabran jamila fa sabrun miɗo muñño muñal jamilul labangal ɓe wi asabrul jamil
huwa sabru alladhi la jazaa ma'ahu den jagol alda'im wadugol ko ala alda'im annabi yaquba wi asallahu mido tangini e Allahu on pellet an ya'tiyani bihim de jomi men artiran tammi ben don jami'an be foppu mabbe be tatono woni Yusuf mido tangini jomi men ka artirtamo ko wiidon go maayi ko mi hoolaaki mido tangini de jomi men artiran tammi Binyamin ko wiidon ko ngo heddoto to mi hoolaaki dum mido tangini de jomi an artiran tammi Yahuda biddo anjano on mi tangina ko heddoto ton mido felliti jomi an artirana lambe be tatono donc ko siqatun billah mi fami ay non be do tato heddibe ton ko be do woni bibbe tigiri ben ka annabi Yaquba kadi o yi annabi Yusuf e yi Binyamin e yi Yahuda be do mo gollondirda seeda tawai ko neddo be do no hoye heddike ton be wi non be hobe artay goy ko wadi innahu jomi men huwa al-alimu kanko ni andudal hakimu nyenyudo on say wata walla hojjiti annabi Yaquba anhum ga e sukabe ben be accibe kabe jodi don harbe jodi be yewta be mi be nato e ka suudu wa qala be maki ya asafa e suno an ala yusufa do Yusuf wa biyaddatu an say rawni aynahu gite annabi Yaquba den min al-huzni sabu suno ngon fa huwa tay kambe non kadhimun ko be modu be suno ngon hibe eto watango feñu kono be suni ha woni sabu be wumidi gite de wumi few yete wabu yadda don andi ko ndi baleri do woni ala huyi ay kunku sindin do rawni tun neddo yitata fam kumbale hum don gunderto ko kun woni ala huyi ay kunku ko kun sukko yi kangandi ya ci kun do rawni tun haray hande kadi yata fami bale hum dane hum won kun takko donku kun ko renay kun bale hum wata kun tunu kun udda mbay ko jidin ko ayni ko kala ko lorrata kun wata taw kun ton ko don si neddo ko fotti nyalorma e curki e nduggu e duma wo so fittanali hore makko ha o wali o dani dane hoy koy seraga e mbay ko jidin ko dun natata nela ka ngandi yo ngandin hibbu ndiyam gokkal do tuuni hande loota ha laaba poy adda donya ka gay kun do ko dum wadi kun so fini bimbe o tawa dum non kono fottire tuunde nduggu o tawirta do tuunde bimbe wi'e non joni bay a wawata lotude nder to jungo hewtata fittu do kanyum itta do hewti ka wawda yaw sulmoda en faami jomen no itti ko gollana bani adama o wasunede tum o gollante haramo daani o gollane haramo fini daiman huwa yukhdam ko kurkantedo tum en faami jalla wa ala o wi qalu be wi sukabe be wi tallahi do joni bibbe yahube be arti qalu be wi tallahi tafta'u ala serude ay la tafta'u la ongo itta sabu kalamu yadullu alayhi tafta'u ala serude tadhkuru hida annika Yusufa sa accali dum aserata hatta ha takuna la toda haradan ko alludo nawnudo aw takuna ma dum jeeda min al halikina e mayube ben be wi baben soro do ko bibe ben andi ko bab ko tanirawo buri suusude ba soro ko tanirawo buri yidude biddo tanirawo buri suusude pati mum e di biddo e di nene mum ma babem tanirawo buri suusude soro mum e di nene mum ma babem soro on kadi ko tanirawo buri yidude di biddo mum mo jibini on na goto ko tanirawo suusi mawdo kon mo jibinon hikkondire makko suustado era andi do dum nerente kamen adam ka no wodi ukkondirta e mabbe harababe masusta do few sibe wowle kadi be no deddu hey deddu nangoni wolande nangoni wante ka shanga wadi dum tumbe fankoma amobe jibini ka be na yawi kebe kono si kotanira on haray kanyum no hibbi wonki haburti
ko ɓurani neɗɗo o mo jibini on komo on ɗon jibini on tu ko ɗum mawɓe ɓe ma kay ka bobo boni needi o ko pati ne'i mo ko waɗi pati koko ɓiɗɗo faala o kañum ala feere ala faale ko wiiɗa wo ko ɗum ɓennay noon si pati ne'i heewa feewude ko waɗi ko faale ne'eteeɗo on jokkata ne'eteeɗo noon si tawtama e faale mum honno moƴƴirta en faami taaniraaɓe woni wolande ɗo soro mum ɓiɓɓe ɓen suusta wolde ɗum ɗa suusu wolanden ɗo ɓaɓe ma kono taanira suusay ɗum ɓe wi'i si a accali son accali baaben soro anditugol fi yusufu manditagol fi yusufu wowlugol fi yusufu on nawnay ma maayon goy ɓayna kamɓe naɓuɓe on suusta wolde qala annabi yaquba wi innama faame onon ɓe ɓiɓɓe ashku komi woni wullitade basti anden wa husni e suno angon ko ete basti ko basti anden wa husni e suno angon komi woni wullitade ɗum ilallahi ko faade ka allahu on wona ka tagore makko ne wa a'lamu min non miɗo andigoy min allahi ka allahu on ma la ta'lamuna ɗum ko on anda onon ɓe fayɓe deƴƴe ɓe wi ya baniya kono e ɓiɓɓe an joni ɓe fewti jibinaɓe yahunoɓe accoy to binyamin ɓe wi idhabu yahe fatahassasu tefino ɗo tahassus alhissa ko ɗo ɗetta golliron hakkil e faamu ndaron no hettiron yusufu artiron baaɓe mbono ñaamino yusufu yahe addanol lammo ndaare ha joni yahe ɗaɓɓiton fi yusufu dolokke arino mo yusufu ɓornino on o ñaamama ɗum no hoola fata hassasu yahe misra ka iwruɗon ton ka etaynoɗon ton tefinoɗon waɗon doy min yusufa fi yusufa wa akhihi e siɗɗo makko on binyamin hey imme yahon baaben men ɗaɓɓitoya yusufu o maayino imme yahon wala tayasu min rawhillah wata on taƴo yurmede allahu nen yahe o jonnitay on yusufu baaben bono ñaamino yusufu yahe addana yommi yusufu ɗum ɗon weli wolde yahe ɓe laabanayɓe ko mawɓe ɓen makata kon ɓay kon ƴaway ha dow ronka haynade mawɗo wona lega haynoɗum ka ko waɗi piiji ɗin ko yi'irte ko duuɓi ɓurɗi ɗuuɗude woɗɗude ɗi yahe ta on taƴo innahu siko woni la yayasu taƴatako min rawhillahi yolɗede allahu on illa alqawmul kafirun si wona yedduɓe ɓen imme yaho tawi joni ma yahe so waɗali ɗum tun haray on yeddi joomi men goy ko waɗi on wi'i o wawata wadde ɗum tawi mo wawi on jonnitoyde yusufu o jonnita on binyamin ɗetton yahuda arton imme yahon imme ɗo yahon ɓeyni ɓe hoccite on to yitoyte yusufu en ukkinomo ka koloyru on maayino ɓay ko ɗum ɓe felliti liƴƴi ñaamino on ñolino joni baben no wiya ɗo ɓewta yashassasu min yusufa aynan atahassasu min yusuf joni ɓe landodirde ɗum oyo baben wo misra ton yaheten ka iwrunoɗen ton ɓe jokkiti kadi ɓe yehi haa ɓe hewtoyi on say falamma dakhalu nde ɓe ari haa ɓe hewti ɓe naati alayhi ka annabi yusufu woni ɗon ɓe arde konngol needi eyi wasere needi gaynata ka needi gaynaali wo waɗu kadi needi a nani si needi ronki waɗu kadi needi si ronki ɓeydu kadi si needi gaynaali waɗu kadi needi a hennorta huunde wasere needi ndaareɗo joni moko bayagal arngan ndaareɓe joni joni ne'iɓe ɓe taw hey joni ɓe lappi dande ɓe jebbilike falamma dakhalu nde ɓe arnoɓe naati alayhi ka annabi yusufu woni ɗon qaalu ɓe wi ya ayyuhal azizu ko an yolanɗo tedduɗo massana heɓi men wa ahlana e ɓeygure amen addurru lorra woni heege men weelama kadi
ko menen do arno do pay kun amen nangaga kono bayri tun abonano ke amen men welama kadi men ari wajina e ngal non men ardi bibidaatin e coggelu musjatin duitiku fa awfilana men torike manon timmina men alkayla etande den wata saddaqo sakko alayna e do amen yafoda jonnita men pay kun amen ku yandi ya ayyuhal azizu dono labaka ay do ko be ardi ko kongol webita ngongol hoynay wonki hoynay bernde men ari ko men welabe be ngura men accuno wela men ardi e coggungu yona ko men wowi addude kon meden toro ya etam men yer ko wowuda men yeeyude kon yaafoda ko men mankini kon sidun timmi ayyuhal azizu yaafoda men jonnita men pay kun amen kun dum woni wata saddaqa alayna jonnitu men kun men hotida yandi ko wadi inna allaha allahu on yajzi himo yoba al mutasaddiqina sakkotobe yaafobe yandi si ɗum ɗo hettalimo ko nun hettatamo ko ɗum sifa ɗum kadi ka si ɗum ɗon kadi hettalimo ko nun hettatamo sifa ɗum si ɗum fo hettaki ko nun kadi ko ɗum tum na do argol do wiya ko an yo dundarankejo ko an yo jabbarujo ko an yo bandiru a toñu men jabuda pay ku ngamen ku wallahi sa jonnal men ku men hubbay sare mane ko wiigol waɗaɓe kakaso mareɓe taɓe sonkuɗa hoore a sibe marama don cerno ene needi nafito yay baawdo on yaali yimbe yite sibe naati yite be wulla ha be faamina ko wasire needi gaydata don shika tawluka fofo he bandiyaga be shika ko gollayno aduna kon gollata e wulla duubi wulure ara goto de jalno haaja no luuka wadde wasire needi wulen kero accanta shikure wulen e wulla duubi wulure subhanallah hara rabbul izzati wal jalali hay darali kabe woniri ay bandi ko wulla tan woni ben awai do no na aduna ni goyi wasire ne de gollata do duubi wulure hende jali goto landaki honnu wullete acce waɗen neede nani ene ko nun gaynata sikkode si yimɓe yiite wi waɗen needi ko nun gaynata tuma neɗɗo yiite ne'i harayno yurumi on nun nafatamo ndin needi ɓe deƴƴa kadi duuɓi wulure haray gooto lisaali gooto ɓiññaali ko muusi o deƴƴu sa ɓiññi ɗon annda wulure kadi ɓen nawɗo hay needi ala nafude ɗo nan ɗo ko honno hey sawa'un alayna ajazina am sabarna nani ma lana min mahis ɗo sen faala luuken sen faala wullen sen faala deƴƴen sen faala newɗen ka ne'otonoɗen ton feƴƴino ɗo fof no fota terta joni goto fof sa faala jalo sa faala ɓiññu sa faala wullu sa faala luuku sa faala deƴƴu mo ɓe waɗa ko faala nani awa mo be jokku kadi haaju mun nan awa mo ne ake fewno ne te bone womo amali fewno kellana o amoye hara kelle helti haray no boyli ha ka ngandi ko no andirten amo ko feetu dum ko so hubbini ko amirta ko o yehi ka buri orgude don e amugol a dannini o kontini ay feetu nyanda sa en faami harana dannine tungo deja ko kontin compo campande wonno ne hara dani noke tara majununa kono sino hubbi ayata feetere makko ne dannini o kontina ta dar kontin dannina jama on yiyamo konno joyete do feetu en faami jalla wala o wi annabi yusuf joni e yimbe mum battike battondirde yitudude inna allaha yajzil mutasaddiqin dum do ko madafu ko be hettira bes waccay woni annabi yusuf bernde mum hoyi
wonki kin sewi kongol ngol tayno yurmi ka ya ayyuhal azizu nari massana wa ahlana durru wa ji'na bi bida'atin muzjatin ko en baba goto ko ni tum ko en baba goto le do dun sino leyto ngaren musi ka ko do bonnuno mawo so fewndike do wonki no firti yurmingol do awa joni non timminan men pese den ta ɗuytu fi men timminali sakkano men jonnita men pay kunkum men hoota ko waɗi ɗo jomi men yoɓay waɗoɓe moƴƴere ɓen qala annabi yusuf wi ene hal alimtum ene onon on anditi ɗo ko anditingol ko woɗɗi aɗan fiyali ene on andi hal alimtum ene on anditi ma fa'altum ɗum ko waɗuno ɗon bi yusufa e yusufa wa akhihi e siɗɗo makko on ida antum tumande tawno onon jahiluna ko majjaɓe ko wonɗon wadde ko moƴƴa undur ɓe weeɓitu nganto ngon ɓe jaɓi nganto ngon si ɓe weeɓiti faljere nde ko waɗayno ɗon yusufe binyamini kun ka galle baabe en min miɗo anduno ko majjere wonɗon waɗirde ɗum wona fandare kono ɗon anditi ko waɗayno ɗon ɓe kon ka baba goto yagal ko hollayno ɗon ɗon kon ka kono noon ari antum jahilun ɗon anditi ɗum piyayno ɗon koye damponkoye ɓoylon noppi ɗin si baaben yalti focconkoye si defama hara koye ñamata si baaben no ɗon koye ñama si baaben ngala ɗon koye ñamata ɗon anditi ɗum ida antum jahilun ɓe filli seeɗaje tum qaalu ɓe wi a innaka la anta yusuf kalima taajjub sabu annabi yusuf ko wowlani ɓe ɗo kon cokiti gokkoye soroyi e gokkoye sorti e gokkoye wawata fillade ɗum illa yusufu hewno ñiiri defeteno si baabe yalti hara yusuf e binyamin ñamata ɗon anditi ɗum fende na ɓayno ɗon yusuf e binyamin ka ɓaawo hoggo focconkoye ɗon anditi ɗum gokkoye artira tum ɓe wi ene a innaka e an la anta ko an woni yusufu ko waɗi si wona yusufu wata wowlitude ɗum annabi yaquba wino fatahassasu min yusuf yahe himoto ayi qala annabi yusuf wi ana komin woni yusufu ko ɗo wuri musuɗe lorra ka lorrayno ɗammi kon fof ko min ko waɗayno ɗon mi kon fof ko min woni yusufu joni komin won ɗon arde ɗo wi on ya ayyuhal azizu massana wa ahlana durru wa ji'na bi bida'atin musjatin fa awfi lana al-kayla wa tasaddaq alayna ko min waɗayno ɗon ɗum ñande ko yurmi ka bone moƴƴago en faami annabi yusuf wi wa hadha oɗo ko hino mo ni akhi siɗɗo an on miñan an o hewtitiɗo binyamin ko min jattimo e juuɗe mo hadu gondi manna allahu nemini alayna e dow amen innahu siko woni mi yeeto on hande sirru on sirrul umuru on man yattaqi kala huluɗo joomi mum wa yasbir o muññi ko wona waɗede kon e ko ni feƴƴude kon taw haaɓu ɗum yo faamu fa inna allahu on la yudi'u kañum o yeɓata ajira joddi almuhsinina moƴƴinoɓe golle ɓen tabiten e muñal tun e moƴƴingol en faami ahdini qaalu ɓe wi al i'tiraf ɓe wi tallahi min woniri allahu on ya yusuf laqad gondi atharaka allahu on suɓike ma ɓurnima alayna e dow amen menen ɓiɓɓe baaben ɓen fof wa in men jaɓi kadi siko woni kunna menen men laatinoke jakala khati'ina ko men faljuɓe ko men waɗayno on kon an e miñamma min jaɓi ɗum hikki ɗon yaahu annabi yusuf wi qala ɓe maki la tasriba felore ala alaykum e dow moɗon alyawma hande ka an ɗo mi felata on mi yaafinoke on ɗum neeɓi min mi jogitorta on ko faljuno ɗon kon mi andintin on seeɗa tum ɓe maki yahfirullahu lakum mi torike allahu on kañum kadi yo yaafano on min on mi yaafinoke on wa huwa ko kanko arhamu ɓuri waawde yurmede
arrahimina yurmeteɓen fof ɗo moƴƴere nden ko ɗum yoɓirte bone on ka sina ɗum haranu wona sifa annabi yusuf ñande ɓe iwri to arande laawol ɓe ari ɓe heɓatano hunde misra ɗo ka ko yahugol jooɗo ɓaaro wiyaye on yii koye wonko yarde to on yii koye kaati nguru pundaye taɓe memuɗo abbere ma tade ɓe wiyaɓe ɓe ala kayede ɓe yawacaɓe yo bandiji ko ɓe raɗilanka baɓe ma faami siko woɓɓe watta ɗum joomi men noon ko faalayo en faamu e nde ɗo simore koko feƴƴi e annabi yusufu kon mo rewi e muɗum woyo rew batte maɓɓe o ta jaɓu yottade ko waɗa ko ɗum woni fa'idatul qissa on faami jalla wa ala o wi idhabu yaade bi qamisi dolokke an haala o ɗo fa alquhu bugemo ala wajhi abika yeeso baba en an yatti o artay o wonta basiran ko yi o mi andino o wumi ɗigoy wattuni addanon mi on say bi ahlikum ɓeygure moɗon nden ajuma'ina ɓe foppo mi fawto fi maɓɓe woni misra ɗo o yi moƴƴere nden huɓiti andi baabe maɓɓe wumi ɗino wabi yabdat aynahu min alhusn joni noon oɗo dolokke mo annabi yusuf ɓorni no wiyete alhiqwa ɓorneteɗo nder doloku nder nde hum wiyete hiqwa ɓurata hiɓɓade ɓandu neɗɗo annabi yusuf ɗortiku wi ko oɗo dolokke naɓoto son tawi baba en no jooɗi hippon ka hoore maɓɓe alquhu ala wajhi abi taw lando mon taway mo tum hippon waɗon dolokon ka hoore tipporo ka yeeso si ɗum woni tum be isnillah gite ɗen hettoto ɓe yi'ay ɓaawo nde wonno ɓe yiyata si ɓe yi'i yotti noon nelalam wi on min ni yon ardu on fof tan accu hay gooto ka hawgoto fopp yo ar ɓayno fokkitama ɗum yahuda wi'i yusuf oɗo dolokke ko min ɗettuno dolokke fenandejo e ƴiiƴam fenande janɗan weeɓitanoye baaba a maayi ha hande ngon sunono woni hakkunde amen ko ɗum woni sabu ha o wumidi ko sabu maɗa accu min mi hendo o dolokke mi naɓamo mi watta e jow baaba en ɓe hetta gite ɗen mi weltinira ɓe ngoɗo welo welo no gasango yeggintineɓe sunongo mi fawnoɓe fi mango addu min mi hendo to dolokke o sukano mari hakkil en faami o hendi dolokke o ɓe ari ha ɓe fewti nde ɓe fokkiti noon joni maren ɗo seeɗa fiyo welu faamade nde ɓe hendi dolokke on ɓe fokkiti tum walamma fasalatil iru nde setew ngu fokkiti misra artugol palestine sham joɓɓi mana addora dolokke on qala wi abuhum baba en maɓɓe tayhiɓe palestine ɓe wiyani taniraɓe maɓɓe ɓe wondi ɗon ɓen ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɓe wi inni min dey la ajidu miɗo heɓa no luuɓanmi ni riha barngol yusufu no luuɓanmi hande ajabat ɓe wi ɗum taniraɓe ɓen babiraɓe ngala ɗon kono andi wiɗen tanirawo no yawi soro ɗum neeɓi ɗum goɗɗo wata ittude ɗum tanirawo no yawi pati ɗum goɗɗo wata ittude ɗum ko tabi'iyatul bashariya annabi yakuba wi min ni kami woni ɗo no woodi ko woni mi ukkade yusufu no luuɓanmi hande no ukkomi kono no gasa haɗayla ngowlude ɗum lawla sinno wanano simi yeetike on ɗum an tufanni duni nde jofinton mi wi on mama on jofiɗi e mama o feeti ko taw wi'an ɗum tun hadi mi yeeto on sina ɗum mi wi'ayno on si on jaɓayno yusufu no wuuri yusufu no ukkomi mi yi'aymo ko neeɓa hara num on wi'ata no mi feeti mi wowlanay noon ɗum kono hande mo ukkomi mama wi ɗum andi taniraɓe wona wolanede qalu taniraɓe wi tallahi mama kono yo soro innakano onon dey
la fi dalalika ha joni hidon e faljere modon fi Yusuf alqadimi nder nebunonde ha joni onon on sertali e famugol Yusuf no wuri mama ha joni awa mama ɗon yiɗi Yusufu nani wo mama wo hande Yusufu no luuɓammi duuɓi jelu menen mama menen ɗo fof men anda Yusuf kamen jibina hari men anda Yusufu ha joni onon Yusufu tajidori ha Yusuf mama ɓe wi ko tan wiugoy mi feeti hanno mi wowla ɗum kono taw hande mami wowla hande Yusufu no wukkomi ɓiɗɗo no hawni dey ko sendata mawɗo e ɓiɗɗo wela fi ko mayde tum wawi ɗum en faami falamma an jaa tuma nde arno non joni albashiru weltinowo on woni yahuda ko kanko wonno wa jaa'u ala qamisihi bidamin kadib wa jaa'u abahum isha'an yabkun fo ko kanko wonno bashiru on kanko ni njano on ɗo kadi yatawalla albushra falamma an jaa tuma nde arno albashiru weltinowo woni yahuda alqahu o ɗetti dolokke on o bugi ala wajhihi kado yeso annabi yaqub fartadda ɓe wontiti basiran ko ɓe yi'oɓe kisan ɓe yi'iti ɓawnde wonno ɓe yiyata ɓe itti dolokke on ɓe wi yahuda honto iwruɗa o dolokke ko dolokke yusufu ni honno ko ɗum minni hande yusufu no luɓanmi yusufu no ukkomi hande mi wowli ɗum ɗo fayɓe ɓe yeddinmi honto iwruɗa yahuda deƴƴi annabi yaquba qala ɓe maaki alam aqul lakum ene onon ɓiɓɓe e taniraɓe fof mi wi'anano on ñande wiɗon mi akalahu dhi'bu mi wowlanano minni inni min a'lam miɗo andi min allahi ka allahu ma la ta'lamuna ɗum kon anda mi yetanoki on yusufu no wuuri wowlan noon ɗum qaalu ɓe wi ya abana ko an yo baba en amen almutakallimu huwa alyahuda kanko ni mawɗo mo yewtude de baabe makko gantinano sukaɓɓe ɓe wi ya abana ko an yo baba en amen istaghfir lana insinano men torano men yaafuye zunubana e bakkatuji amen ɗi men waɗi ɗin hakkunde amen e siɗɗo amen on ko waɗi inna menen kunna jaka men laatinoke khati'ina ko men faljuɓe e faamu ɗum waɗatake ɗo kadi ko darsu wonande konnoto ɓen yoɓe accu ɗum sabu battane mum on moƴƴa ndesimoɗo ko mawɓe kon no ɗuuɗi eyi qala annabi yaquba wi sawfa ko pellet astaghfir lakum mi insinanto on rabbi joomi an kono na jooni innahu joomi men huwa alghafuru kanko ni surro bakkatuji ɗin arrahimu yurmeteɗo jiyaɓe ɓe oɗo sawfa kana ta'khiran limunasabati lijaba ɓe wi no fewndo ka tori ɗon miɗo mi insinanon mi waɗano yayi on kono wana jooni mi immoyto ka wennango ka subaka on natata ɗon mi torano on ko ɗon jaboto accen ɗon ɗo karamo koɓɓen ɗetti mo heɓi haaju torare yo suɓu waktuji ka jabinte ɗon o toro taw torotuma fa lawo mi faami on sayi falamma dakhalu tuma nde ɓe iwi Palestine kamɓe annabi yaquba e ɓe ngurenen ɓiɓɓe ɓen taniraɓe fof ɓe jokkodiri ɓe fokkiti ɓe yehi misra falamma dakhalu tuma nde ɓe natuno ala yusufa ka annabi yusufa woni ɗon awa ɓe werni ilayhi faade maɓɓe ɓe jaɓɓi abawayhi nene maɓɓe e baba en maɓɓe en yii gila fuɗɗa ɓe sukaɓe e baba en mum e nene ɓeɗo hino wuuridi kono en nanan ɗo ka sonnajo on wowli goɗɗum ma bonni goɗɗum nene annabi yusuf har no wuuri koy en yiiɓe nene binyamin har no wuuri koy koko ɓe sukaɓe waɗi ɓe ɗo fof en yi en nanan ɗo hito maɓɓe ka en yaalɗo ka idan hiɓe jebbili muññi heɗi la ilaha illallah siko woɓɓe hara no seeki linke ha ɗe tino saaruɗe ɗe tino beɗi fusiyer kala koni ka nder suudu ɓe na fattuɓe ɗo ɓe na ardaɓe ɗo mo wi ɓe wonata ɗo mi itta e wonki makko harayno ɗi wowlama ka kono heyi kombo andi nene annabi yusuf hari no wuuri sina ka lanni ɗo na hino deƴƴi hokko ka en yi muñalngal kadi battani mum on jaka ndaare on sayi awa ɓe werni
ilayhi faade maɓɓe abawayhi nene maɓɓe e baba maɓɓe wa qala ɓe maki udkhulu naate hande misra ɓe yi wonali misran to ihbitu misran no serti e misra soni misran ko aya qarya soni misra ko misra ma'ruf fami naate hande misra insha Allah si Allahun haaji on wonay e nder ndi leydi aminina ko on holniɓe hooliɓe ko waɗi mi waɗama holniɗo hoolaɗo e ndi leydi innaka al yawma ladayna makinun mo werni wo wonay makinun bismillahi ta'ala en faami wa rafa on saɓe ɓanti abawayhi nene maɓɓe baba maɓɓe ɓe joɗɗini ɓe alal arshi ka dow danki ka ɓe weerata ɗon ɓe wi nene tole ɗo baba en wonire ɗo ka ɓe jooɗoto ɗo wa kharru lahu fop suuyi wonande annabi yusufu sujjadan ko ɓe sujjanɓe ɓe hada kana jaizan bal wa masru'an fi zamanihim wa shari'atihim innama nusikha as-sujudu lil bashar fi ummati muhammadin alayhi salatu wassalam fami do harno selli dum do wete sujudu takrim wa tahiyya la sujudu ibada ko dum do iblis wi ano yo wadam be men adam ko dum malaika be wadanno be men adam fami wa qala an-nabi yusuf anti kongol wi ya abati kono yo baba e hada ko dum do woni heyo yi ko suka be wadi do ko dum do woni ta'wilu firo ru'ya yangola koydo lankami wonno pay kum min qablu atto hande kadu gondi ja'alaha wadi ngor rabbi jomi an jaka hakkan ko ngol gonga mi yuno mi inni ahada ashara kawkaban mi yi wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidina ahada ashara kawkaban ko bibbe sappo e go modon ben ash-shamsa ko onon wal qamara ko nene mi yino on nyande go li sajidina hande on timmini dum qad ja'alaha rabbi haqqan araina timmi en faami ka faamale firongo ya koydol ko ngol annabi yusuf wi annabi yaqub wi no la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fa yakidu laka kaida sidum wala ne nyande bonayen kono yi qatta haqqaqa annabi yusuf wi wa qad ahsana bi gondi moddike an jomi an ida akhrajani ndaw yaltinnomi min as-sijni ka kaso mi feddini ton duubi jeedidi baba en ka sertude mi sokama duubi jeedidi mi de kaso jomi am moddi an o yaltini medum wajaa bikum o addi on min al-badwi immorde ka fulawa min baadi baaw an nazagande mortinno ash-shaytan bayni hakune wa bayna ikhwati hakune sibbe amben ndare do kadi kalimata arrud fewndo ko suudu welwel fowno joodi no welti landaki wolugol do ko duddata berne ka ulama nafsu jabata dum be wi gamol e fatunde jillindirtaake wobbe no wullada wobbe no amada no tappa jimbe no nyande wotere nden no wade ni pera e fatunde no hawde hawtataake joni do fowno welti joni suka en andi baba mun irritani ke dum yaafinani ke dum tigri joni lanni annabi yusuf no woldane maaje din nare kalima latifa jidda wajaa bikum jomi men addi on min al badwi immorde ka fulawa min ba'di baaw an nazagande mortinno ash-shaytan wana sibbe am ben tewi wana kambe faandi be bonna hunde ko shaytan woni mortindo bayni wa bayna ikhwati fuy jokkaabe e ko be wadi ay berne burti dejude sibe wiino do wajaa bikum min al-badi min ba'di an zalamani ikhwati no jillondiri kaadi en faami ko dum no woni haqiqa on ko kambe toñi kono do wi'ataake be toñi ko wela wana weebiteede en faami o wi inna rabbi jomi an latifun ko newido o newina kadi lima yasha'u kala ko haaji ko adi innahu jomi men huwa al-alimu kanko tun woni andudo al-hakimu nyenyudo faami qissa o wengi ke kadi naaro woni rubu o wengen on taw dara inshallah Allah ta'ala ala wa alam. Assalamu alaikum.